Sur la route, les filles me parlent d'elle. L'une est de Beni Mellal, les autres sont des immigrés. Elles disent qu'ils sont parfois tristes et mélancoliques. Myriam m'explique que son père possède des terres, qu'elle est agriculteur. Nous passons devant les oliviers. Partout où je pose le regard, des oliviers. Et ça, ce sont bons d'huile d'olive. Fatima annonce qu'elle est enceinte d'un mois et qu'elle a annoncé la bonne nouvelle à son mari la veille au soir et qu'elle a pleuré. كان واسطة فروخ الناقي الأطفال فراتسو الناس يقدر العشاء صغر ديالو فروخ عساس العشاء واسع الشارع عشاء هذيك تواسعة باش العشيرو الناس ولا بيك العشاء ولا يمشي يدوي تذوت دايلان داو تتريب بور خير الناس هو الخير عارفين شي تذوت دايلان داو تتشغي فروخ تايد على العشيرو الناس هو الخير ولا بيك هذوك دايلان داو تتجول يمشي يدوي تيدير دايلان ثلاثة الناس تسات ودابا كيدير غير مشي يسوي ابو رقيق هذا واش مالي هذه حركه باش يوجد في رصاص ديال تعال وشل الناس وشل ودابا ولاد داس حركه سيروت غير مشي يدوي ديالو حولي زيغور وكسا صغور وكسا الناس ويساور دايما كيغاحولي غير مشي يزويد الموس يغورو بزيد تعال غورو بزيد الناس يوم بزيد عاد مشي الموس باش تيشري ومسا غادي يشوف غادي يشحولي غادي يشري يوش يحرك وش تسيرو الناس يوم مسا الناس ومزيرو دايما كيغاد غير مشي يزويد الحليب زيغور ثلاثه وبات اللي دار الجبل تصغر سنة وماثين بس عفوا واش هذه الحليب تيشري يوم بزيد بس سنة وماثين أو غير الحليب غير يمشي يعمر يدي تقصوى مازال واسيل تعال يا سيف تاسيا يدي لنا لا تو غير سيدي يدير كوامان ناس يتهزف يستولي ولياس ناس يدير كواسيل ناس ولياس يزريا الفروخ الناس ناس تسوف تقل ناس تسوف تاو في سنة وماثين شد سنة وماثين الحليب شاتي ومزين المزين شاس الموس شاتي ومسا شاس أحاولي شاتي وش اللي حرك ثلاث كيلو شاسي دراب شاتي ومور أبو الحياة شاس تدوت تدوت شاتي فروخ شاس العشاء. Mon père raconte. Au bout d'un très long moment, nous lui disons au revoir et repartons. Nous entrons dans le cœur du village et prenons un sentier qui monte doucement. Il y a de la boue, mais la pluie s'est arrêtée de tomber. Le soleil est revenu. Quantas plumas saiegas, quan marxi la neu tota fresca, e men non si pregunam pa. كان يا مكان حتى كان في حجرنا دينا العدنان حتى كان السبع الديب والقنفوذ. لا انا ريحسان شراب ريحسان داوروت ندير الطن ديال الغار ريحسان يا رواس إن ياس يزم يخساي أدو غاديك الحج يدو يزم في علاس الحج كاين وشن تبو محل ريحسان تاول ديما كيلسو الديب والقنفوذ بقاو كيسلحوا الكسيبه وكل نهار هكا واحد النهار قال ليه الديب حنا صافي راعينا من هاد الكسيبه وخصنا نديرو شي حل قال ليه الديب اجي نذبحوا هاد الكسيبه هادي وناكلوها ونتبرعوا ونرتاحوا. إن ياس وشن أنشتاوروث الناس بومحند أور التيامية أشكو مش داتينش أديه ديول الحاج يزم يملا دا غيخلو إن ياس غير أتينش هناش ربي تلاوري مليان حجة مليان دليل
داسني غتقنع غيزم أدا يدور لنا داغي يسيرو البلاد. قال ليه القنفوذ لا انا ما متفقش معاك، انا خايف على راسي حيت الا رجع السبع من الحج غيكرفسنا مزيان. واحد النهار ينوس يدو بومحن يسوق شين داولو في علان نتا دوشن اللي احتيجان ينوس دا بومحن السوق يسوق ما يديس ليش السوق الناس إيان السيدة ودير هاد بومحات يزم ياغول ديال الحج يفرض يدوس غور وشن الناس يوشن هاد قريبا لا ديكش اليزم الناس وشن بومحن فغميان 20 الحجة يخبروا وشن داخل تاسع. وعاوتاني واحد المره اخرى مشى القنفوذ للسوق يتسوق، سمع اخبار جديده وجرى عند الديب قال ليه شنو صار. قال ليه بان صافي راه السبع راه قرب يدخل البلاد. الديب تخلع وقال ليه صافي مشات 20 حجه من راسه. السوق ويستي غادي مشينا الذي طرح بومحن ينياسي وشن تقريبا يزمد ديك شم يلاه 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 اللي راح يزم منيد وشن بومحن يشكاد السبع يبدا تجيب وريغ جا السبع وصل فجأة الديب ما قدرش يواجهو وجلس واحد الركنه كيترعد، خلى القنفوذ مع السبع قال ليه السبع فينا هي الكسيبه اللي كنا كنسرقو. قال ليه القنفوذ صافي حشار ما لقى ما يقول وفكر في واحد الحيله. وشن الا اتساع بوميان حجه ليغ يا غوري الا اتساع يزعم بومحن سمنيد الحاج يزم الناس ديال الحاج يزم حات لنا تمود نجي الحج ناس يا من نصف ندورود نغرصاص كوداس نغرس نجاي الزرده باش داك نجي من سير اين غاس نتا يا من نصف مزوارو. قال لي سمعوا فينا هو المصلح ديال الكسيبه. قال ليه القنفوذ اسيدي راه ملي قالوا لينا راك جيتي فرحنا بزاف وقلنا راه نذبحوا هاد النص الاخر باش نديروا الزرده. وهكا يا سيادنا دار القنفوذ الحيله وخرج من الورطه ديالو. Leïla et moi prenons des photos. Le ciel se dégage, plus haut encore le paysage se découvre. Un plateau, soleil, ciel bleu. يشتي خود سون الزي يلف تعقيد سولينا غلاقات البيت يا اختي خوبه ريشتي خلاك ودا تعاود لنا القيسات لا تخجل نضيف قبوش في تفتي قبوش فهمتي لي 6 و7 ايام ندرس لا تبز غير كي صغار البا اقراس نسيو كانوا خوبي ياك شكو اختي خوبه نسيو غيور صبرا هذا غير اللي اقراس في الروغي وسبو لا يكتم زي خوبانا. ملي كنت باقا صغيره كنا داك التين كيغسل المزيق كتجي التين كيغسل المزيق كتجي لوقتي نتنس كتجي قمينا غير كتجي نزغ دار جده جدي حتى ما تقمين سنين لاقيت يا تشجرت ملي كتغزيت بزاف. كوني لوقتي ديك الصيف داد نزدوت للمدرسه داد نتاشكا مع الخمسه داد تلعب كل يوم نغد كيجي 6 سنات دار الخالي داتي تاشكا جدي اللي تغور كيمي الباب يا كيزوزوا دات تغور يرتاح كوني ما نسكر غير داتي نساقو داد نتزل داد نتصدع انت نوري تيريو دات لا غي حتي راه نتزل كلشي دايق ريسه شجرتي واني بخوشني كلشي يغلي الوقتي نكجيش كنتن ياز الفلا اركي غير تعاير وكنرد نتصاصبو فلا داني كيتي زران ولكن ورا غير راه لوقتي نقيدا نبقى زدا نصدع شي يا غوا دا غير حتي فلا كان ديما تنسكر لوقتي نقد نزدا مع الخمسه انا كاين دا لوقتي نقخ جده صافي سيرات خلاص ما كتهوالو. Je me rappelle, j'ai 9 ans. Un jour, à midi, je reviens de l'école. Je rentre à la maison. Je crie « Maman, tu es là? Tu es là ?» Mais personne ne me répond. Je rentre à une des chambres. Je vois ma mère assise contre le mur. Il pleure, il pleure, il pleure.
Mais qu'est-ce que t'as, maman? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Oh, ma petite fille, ton frère a refermé ses yeux, a fermé ses yeux et il ne les rouvre plus. Mais t'inquiète pas, maman, certainement il va ouvrir ses yeux. Je m'approche de mon petit frère, je le touche. Réveille-toi, Ismaël, réveille-toi, mais qu'est-ce que t'as? Réveille-toi, ouvre tes yeux. Mais il ne les rouvre plus. À ce moment-là, j'ai pensé à une solution. Je reprends mon petit frère, je dirige vers la mosquée chez un jeune ski. Ce jeune ski-là me plaît depuis son arrivée à notre patelin. Je rentre je dirige vers la mosquée, je rencontre au seuil de sa chambre. Je le regarde, je lui ai dit, mon frère a fermé ses yeux et on ne sait pas pourquoi. Elle me dit, entre dans ma chambre et nous fait entrer, moi et mon petit frère. Il met sa main sur les yeux de mon frère et il commence à lire du Coran. Au bout d'un moment, et moi toujours je le regarde. Au bout d'un moment, mon frère ouvre ses yeux. Je suis heureuse, je suis fascinée. Je suis fascinée devant ce miracle qui se réalise grâce au jeune qui le séduit. Je le remercie. Je remercie Dieu, je prends mon petit frère et je dirige vers la maison. Après quelques pas du seuil, mon frère referme ses yeux encore une deuxième fois. Je retourne chez Lofki, je lui ai dit, mon frère a refermé encore une deuxième fois ses yeux. Elle me dit, t'inquiète pas ma petite. Oh, elle me dit ma petite. Mais elle va ouvrir ses yeux. Va à la maison, elle va ouvrir ses yeux. Je dirige vers la maison, j'entre, mais elle n'ouvre plus ses yeux. Je lui dis, Ismaël, ouvre tes yeux, mais elle ne les ouvre plus. Le premier jour passe, le deuxième passe, on est toujours dans la souffrance, on pleure, mais il n'ouvre plus ses yeux. Le troisième jour, ma mère avertit une vieille voisine que mon frère a fermé ses yeux, mais il ne les rouvre plus. Elle lui demande de l'emmener chez elle. Elle l'emmène. Elle prend de l'huile d'olive, elle l'a mis sur ses yeux, elle ouvre ses yeux. Et depuis ce jour-là, elle a ouvert ses yeux. التعاقل غير نواس وتسلغ الصغير يا نواس قوم يغفيرو شكوا داريتو خمس خدمات خيم يغفيرو شكوا ابنوكشا البعبوشين ابنوكشا ياخذوكشا يميق يزريانو شنشاو يستدعي خاطرو ما دا ستيرغ ما دا سور سيرغ اسيغيانو زرو ودو تغالب اشنشاويناغ الزرزيخ السيودار يزايد اريس غوكو اريس غوكو يزايد يبرسي ما يتسيرغ ما يدور السيرغ ني غادا صغرصغ جكوا يرجل وانا تا جنويد وانا ود معلم ديال اختي سياني ميري انا يغدا سيات جنويد وسير تا جنويد تا بالي تا خاد عطر غرسغاسي وشنشاو وغرسغاسي وشنشاو تا وداري ناغ فكر ربا اسن عيد نتفاستا دا غرسي ايد مغروس يا ولد جالس شنو دا سافت باش تيوزو اسي غاود الكاشنشاو او ولد جالس شنو دا سافت قرار راسك تساعدي الشجاع غير تيات شش فراش نشاو نيغ هذا السن يبدو غير وجر افاش نشاوينا كاين راه يبدو وجر اش نشاوينا اسيغ ياخذ القراطي انا مليان توا داينا هجم ديزان دوزان وميدا سيغي وربان وميدا سيغوا سميدا سيغا اللي يغدري دوم ويا ما
sens très heureuse. Parce que c'est pour la première fois que je présente un spectacle. C'était vraiment beau. Moi aussi, c'est la première fois que je présente un spectacle. Donc, je ne peux pas m'exprimer avec les mots. C'était superbe et je me sens aussi près du bonheur. Comment on dit? Pour moi, maintenant, je me sens très bien, vraiment. Je sens que c'est-à-dire l'effort qu'on a déjà gaspillé dans nos travaux, il a donné beaucoup, c'est-à-dire il a donné vraiment le fruit, il a donné quelque chose de bon, quelque chose de culture et quelque chose vraiment d'échange où le grand écoute le petit et le petit écoute le grand, c'est-à-dire c'est vraiment, je me sens très bien et merci à vous. Donc surtout parce qu'il y a un mélange des langues, l'amazigh, l'arabe et le français, donc ça me paraît très bien et ça a appelé donc tout le monde, donc c'est très bien. J'ai envie de refaire ce spectacle une deuxième fois, une troisième fois et pourquoi la maintième fois quoi. Moi aussi. C'était beau. Je salue vraiment Madame Salih et Madame Magali et tout le groupe qui a travaillé avec moi. Et vous aussi qui assistez et suivez tous les étapes qu'on a fait les dernières journées. Et vraiment, c'est super. Et moi aussi, je vous remercie tous, ceux qui ont travaillé avec nous dans cette expérience inoubliable. Et je remercie tous. Yakesh, Française, Magali, Salih, vous, Marc et Amina, et tout le monde, et Fouad, et je ne me rappelle pas de ce nom, tout le monde donc. Ah bon, c'est bien passé cette nuit, voilà, c'est magnifique, je trouve les spectateurs ils sont magnifiques aussi, voilà, j'ai bien, nous avons préparé bien, je pense, les gars, voilà, je trouve c'est une fête inoubliable pour moi, les gens aussi, et tout était très chaleureux, très accueillis, voilà, je trouve ça et des choses, des souvenirs inoubliables, c'est comme une conte de mille nuits et une, voilà, c'est agréable. Franchement, avant même hier, je me suis dit peut-être comment ça se passera, mais on a vraiment fait des bonnes choses en préparation avec le groupe et tout ça m'a aidé. Il y a la peur, c'est normal pour moi parce que c'est la première fois que je participe à ce genre de spectacle. Et si je passe comme ça, très bien, c'est déjà une réussite pour moi. J'ai senti de la peur hier et avant le départ du festival. Et après, je me sens bien. Et donc, surtout que quand j'ai mélangé les deux langues, il me fallait de parler en tamazight, mais j'ai parlé en arabe et le contraire dans la deuxième présentation. Donc, et ça, mais après, j'ai senti bien et tout le monde m'a dit donc c'est très bien. Oui, c'est vrai, j'avais peur avant le spectacle, j'avais peur hier. C'est-à-dire, j'ai réveillé à 7h du matin, je me suis dit comment ça passera. Mais quand je rentre sur la scène, il n'y a pas de trac. J'ai pensé à présenter le texte, mais j'ai pas de trac. Bien sûr, j'ai peur avant le spectacle. Voilà, c'était la première fois, c'est ma première fois d'affronter le public comme ça. Bon, j'ai peur de tromper, voilà, de me faire revenir des tracks. Voilà, j'ai dit bon, j'ai fait une grande aspiration et j'ai dit bon, je pense qu'il va passer bien. Voilà.